Kuma ma de ngam masiri tungunya ma comprime kiri nyina angirum ma tananja selenium angeleri tare kiti fera gambelira agoro ko anyu na nakre ma allergie America mere seri na masen fe bo be ki wosga pharmacie mere na re kulung allergie na wo mo wona men gambelira luntan seri na ya wosga pharmacie wosgo sasara iyo khimbeli tema mere na re na ki ifate yono malaria bring selenium is keep you away from sickness donc wana giseri tungo selenium afanghang hale resa wa ma frafi a température maguro mago donc wagas ga pharmacie lo comprimé kire na ro tungo nta mo seri beta tungo mago nanan tungo ma non vitamine E abarayon assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh mbara wumma kuntigi khungwe khebu almami seguna suma do bereka tumani ya bela khema baba assalamu alaikum ini malambure birin e maguru bure do bereka kuy do bereka population ha bereire laburu kula maunde mbara wubirin khebu assalamu alaikum do bereka population ala kasimano santi ya fanyi fi wuma tumani ya do bereka mbara wo khebu almam morton yayi almam layi almam kala yayi mbara wo birin khebu mangata naki khali falaki mo naki khali falaki alay ya kamara bonse mbara wo birin khebu alaka ya fa umma muslimi sa ya furi birimma alaka kisinu neme fima alaka riyanna fima alaka khafar rabibe alaka sadi khimbilibe alaka kisal khiyama nyakan katama alaka khiyapu kindiya population dubereka population alaka simane sante ya irwa khifuma yam fe na kango fari alfa kondeyira ala na mano wura ya rabbi mbara ngunsa kindiya fama kindiya imama alaya mahmud kamara madi game konte gine khadi assalamu alaikum inon kindiya kuntigi malangi birinna wo khadi mbayi kindiya population asusi fule maninke foresi jaganke assalamu alaikum mbara wo birin khebo ala khadi wo mami silmi saya fure bela khi birin ma ala khafar rabbi be ala kisinu neme fima ala kisi ala khiyama nyakan katama ya rabbi ya rabbana duwa ufanye na kan tungumi be ala kha birin hinne ili ala khadi wondo ko buri muslimi saya fure birin ma duniya muslimi saya fure bela khi ala khadi birin ma mbara ala makhandi mbarba be fan fure be anangata na babata na bonse na kan birim bara bele ala khaya fi birim ma ala khira kisi ala khiyama nyakan katama ala kisi no neme fi ma ala khariyan na fi ma premier imam de la république alaya Muhammad Salou Kamara assalamu alaikum ini malamburi dina lay mbara ubirin khebu mambara ala makhandi ube ala kasimaya no sante ya fanyira giri umala ku ya bala ku sutura fitina yonu yam fante ya yu hana inyamane di umma ala kana fitina nunna yam fante ya ko bisula ginera ya hilay ya rabbi ala kala gine di khiyabu ala kala gine di sutura ala kala gine di ra kisi kamema ala kala gine di ra kisi hameri ma nakan fitina kon samu mabokima ala ka wonna kisinama lagina die na he na farma na he nyamane kui konto fili yoni na kamma konyi ga konto fili fala kyo kan delu mane fuli ala na don ko kulum
mbala kan ga konto fili masarebe wa gon fi so tera ya rabbi ya rabbana lagina die na khina kira khomma e kira fin fira so fira futita ala ka kira so na ibe ala ke ya bu kili khonyi so fira sudi e manna futita masoto e nyamana yo femmena na masoto na do ko kedi na nyamana kedi na nyamana wali na nyamana balu so to na khiyabu ala kana ragiri woma furigine ala ko wura guru khairi dime ala ko balu ala ga muslimi ya dina yirwa ala ga won sutura ala ga won khiyabu mambara ngunsa yaran ka kundama kindiya mfuti nyogoi assalamu alaikum bitenyi ala ga simanu sante ya fanyira giri wo mala ko khiyaba ala ko sutura ala ga diya wo muslimi sa ya fure bela khay birma ala ka farra bibe ala khariya na fima yaran ka kunda kindiya amu finde ka famara yi khifiri nyi khimbeli nambara bo khimbeli barabu kifanye ni waya maleri nde nywera khiriki allergie na niyama mbana kui mangun sama ne wuma kindiya population ala no annaba khafira wona ga yamfa ala na ma findi woyi taganyira ala ko fatira fulunguma wo hay bokki di khadu awra ba wo khala ma khanti bokki be lagine nyamane na yamfante ya yo kuito alfa konde yira yam fena kan fitina krifi nyamane ma ala kana yamfante ya bidin gundo dera bambara nyara ko ngora go wondu wawu na kanna ba fi ubarato abirin sika masara kenema abirin sika masara kenema misili mitun kusuma ila Allah taala ne na umbene mera iyo yaran ka kunda tuba kui tuba furi assalamu alaikum mambar bilim baro xebu tuba furi assalamu alaikum mbaro xebu muslimi ya xebu ira mbaro xebu ngaka kirin ya xebu ira mbaro xebu magori kui assalamu alaikum tuba furi umma furi belaxi ala ga ya fi birima ala ga kisinu neme fima ala khariya na fima ala ga kisi al khiyama nyakan katama ala khariya na regiri birima ya rabbi ya rabbana tuba furi na khina na ileri ala ga simanu sante ya fi uma ala go fatira fulunguma tuba di nyamane ku nyamane farma ala go khiyabu ala go khiyabu ala go khiyabu mambaran kun sawo mai gesege wo hadigine wa mamadi tuba fure wo hala makhanti bokoy di be wo hala makhandi bokoy di be na khay bokoy kuy na khay bokoy farma ala nu annaba khafira ala khalagina di birin khiyabu ala khalagina di birin sutura gundo yogo yayo na alfa konde yira ay nyamane to yege fi gundo na kan ala kha gundo birin dera ba yala khara taga birin fari ya rabbi ya rabbana bagata nsokota boke kola bui kam farande Firiya koba tuba di koba karamogo ya koba burama ya mbardi tasankumba mbara wubirin khebu assalamu alaikum ala khadiya babe furema ala khaya fi birima ala khadiya umma muslimi sa ya furi birima mbara wo makandi Firiya Zawiya Mosque, Kerno Saidu, Kerno Basiru, Kerno Muniru. Assalamu alaikum. Ala khadiye umma muslimi saya furi birima bonse furi ala khadiye birima barbabi furi ala khadiye birima. Mbara wakli ge sege. Ala nu annaba ghafira. Wonna fina hande maiki. Afa ba fina ra. Wubarna kannaba. Alhamdulillah rabbil alamin won wali ala na mu tagang won tonya ge na kan hora wumbirin ka wundera wa alabe ala ka wumba yi tonya ge kui na ganji tonya ge do ko fe wumma alfa konde ala ka na gouvernement na yere be to wumma ala ka alfa konde gundo ma khiri khipinin safu yi ala ka binin gundo de raba mbara wo makandi ala nu annaba khafira mbara wo makandi wo hala makandi nyamane diebe na khina fari na khina kui ala kasima ya no sante ya fi birin malaka birin khiyapu na khe toro fe kira fera wo khala makande bala ka kira fe ma
din de ne tangama barema kona na yete soto amunan famma ala nan nakulu mbala ga yete soto era giribiri madina la mbara wu makandi ala nu annaba khafira woy bokki di khadwa uraba na ge nyama ne kuina ge nyama ne farma na ge futi fenfe ala ka sona yibe na ge kila fenfe ala ka sona yibe di fe ko na ge malun tang ntam ma forcer ma di parce que ka fere na tan nambe le ngol di no ma sadi mais ala to mutarago dine mutin ara masama ko nyeli mani yamane dera wa alago na kan yo toro fe di fera kana kharige ala khara gidi mo birim mamarige na ke barabari ala kha badu ala ke balu ala kha munan fanyi do nyifi bermema dinale wo kala gine di khadu wa uraba wo kala gine di khadu wa uraba na ke nyamane kuina ke nyamane farma agbegbe nan kira ko mekito kira fenfi wo kala makandi be ala ka sona ya rabbi be e ke sudi li den na kan fenfi no nayli ala ka na ke di sote sona ya fima ala ka na kunna ki de fanyi fima ala ka na nyamane ya bu fima ana kharige sote na balu sote sona yara ala ka wumbirin sutura dinale mbar wo khali moyen gine moko babe assalamu alaikum dina lay dinge fonike mbara ubirin khebu mambara la makandi ala ka yafa umma misir misaya furema ala ka kisinu neme fi mala khariyanna fi ma wotan na khifam balogi furiye jeunesse dinge ala ka ubirin khiyaba la ko sutura na khifura kala ka kankan jalang ala ka kankan ka kontu fili masarebe wa kon fi sotoira to nyege na kangi nyamane di fari mbara fin alara mbara wu makandi unga wundera wa ala umma ala ha wumba yito nyege yira ala khalifa konde tungu wonkunna agundo na kan fa magriki agana fa lu wonkunna ala kana gundo fa na yarabi ya rabana gine forestier mbara wu khebu adina lay akuntiga fonike adingi jeunesse gine kina khamekima Guinée forestière wo bravo ngoto ne wo khamini mambara woto mbara nyala ngura wo kha détermination mbara nyala ngura wo bravo la Guinée forestière mambara la makandala kha wo die wo mamisri misaya furi birim mala khariya na fi birim mala kha kisine neme fi ma ala kha isade khimbilibe ala khira kisi al qiyama nyakan katama Guinée forestière mambara nguida mini wuma wo duwa wura bayi bokki diebe di bokki die wo duwa wura be wo duwa ra ba bokki die be na ke bokki kui na ke bokki farma khoro ko egbo la gina di humma ala ka findi kankan ka khoro ko masara mara ebe e wa konfira na kan jo konto fele ka kira fe nanna kharige fe nanna ke di fe nanna ala ka sona ya be ala ka kankan kharige fulu ko tigine mfulu nyolo na fuli yaluma salama ya fuli la mbaral fo silamaya fulila mambaran kose mambaral fo silamaya fulila hotigini soti kemo mobalu dembatilu jeunesse kema na musulman al salam alaikum fulinyolo ala masini kende ya dira bema men biri la kasuma annamulu ambari malu an banki balu ala ma arjana la tela bema ala ma kisine neme la tela bema ala malla kisila khabru nya katama ala mariana dilal bema mambara nyini alufe anye to nyeli robi al besede yanama anye to nyeli labi fa barama kara amanode dondi jomba hami ya yira la alalila mbanya hami yira alala anya hami yira alala anye tonye men nabi alfa konde bulu alama alfa konde tala ankuna ala kana alfa konde suturanin tala ankuna alama la yarabinin tala ankuna le na la gouvernement ya rabana anye duwa uninke aha makonon kalu mbaralufu na baya alufuni sirin alufuni kankan bate alufuni albela fuli yaro bunyaro silamayala al salam alaikum mbaral befo ala man be hijabula mfa usu kaba yere wulun kankan dimbere beni ta be ita man fana yintama mfa usu kaba kankan dimbere assalamu alaikum ala masini kende ya dilema ha
yenni mo muso fonye ndey fonye kunna fuli yalma nyal sambala duwa wula wati bero ija ite kaba kankan dimbere ala sini kende ya dima ala kana alfa ala janfa sila ala kana alfa konde la janfa sila ala menya benna alfa konde wato lama ala mo kerenye ija ite kaba kankan dimbere mfausu pades ija ite kaba lagine nyamai tulumati fanye wota na kan woyeta masu to fa fera na medi mbara wo xebu ngara kire nya xebu ira muslimi ya xebu ira assalamu alaikum ala qasimana sante ya fanyira gidi wo birim mala ko ya bala ko sutura wo mafuri na xe bara bele wo mbare me ala ka kisi no neme fi birim mala khari yanna fi birim ma na xe kira fenfe siga fera biasi ala ka sige no faso na ya wo birim be na xe fan foti ta fenfe ala ka kira sona ya ibirimbe ala ka kankan ka khameri yara ala ka won karge fulun ala ka won sutura furo kunguri furo kungbe ala ka won kisama na ge nyama ne kuyi na ge nyama ne farma lagina di ala ka won kisi furema yara bi yara pana ala ka muslimi ya dine kanante ya yiro won birin sundu mema mbara nyela ko wora wo yata mastofi fa fi wo fa name ala kana barai fi uma mba na da ngeram bi ma senye folo fi den na matu nale fana na tufi nana burama ina bego America kasuru fofana ina bego America nana burama imo Facebook masonongo kona na khisiga mehe budeiki khanu imma video sama tokome yiri enkli falama khayi fanse kharame ini gbileng afalala fa kondebe asosodi na ke suku ay sa geli to nyegera akhibenyin de ne na geli mu ordonnance sarame tungu suyi ga docteur inana dembaye mu permettre gasige gasi matu ga kirai ba dembaye kan sige gasi matu docteur kan sige matu to hasimi unyerama kan nangunna sono amuso na kire na ge fansa na kalinkoro nana burama kasori afalala fa konde ba ka gurira kayimi ke keren faka mi funa sika ma place go mbara nyungu imena bi na risika me ko hinaki iyo video sa me karame ka gure nyungu ide yida lakine iyo naman na dangi sagatala keren fa na geli artiste nara na suko ne ko fi manifestation kui a bargine faka kambi di kame na bargine taki kantiya a bargine fa na kamba na geli alfa konde geli kule geli ko ne kulun enya kan kate kulun imuno yidi kame benyinde na artiste imuno benyinde alfa konde nya kan kata barabu lagine di fari to nyege barabo lagine ka fari ikhalu wo mi re suwe sa geli to nyegera na kamine kui wadi to nyegeri mule kha droit mo korin wodi ni so di sori ra wo masuku wule yo mo jane hira arme man na kansa mo ya ko fi mois de juillet kan alfa ya kui ena ifana fena dossier na montere masuku na fena na preuve yo mama aye wa coup d'état ba fe musse coup d'état parce que no wa ma alfa konde so ko jara Traoré nanka vengeance do ko fe yema kona amodangema go amodangema amodangema fefema nadange gambi gikindi ya FNDC membre na re souri ande souri khali intérieur kui wo re birim benyin wo ga fliquer rek bileng mi re fora wo ga agent secret ya dangi nyama ne kui wo tam agent secret dime de kungure na khali ntantara gina mande gadina ya akui meni Sékou Touré ya akui meni l'enfant là n'a même pas fait l'université. Alpha ne fait que empoisonner le sang et l'esprit des Guinéens. Certificat mundu naje yira wone tongo wone findi nafira wone timrini wayama den ren ne ku enregistrer ntan de pinsa fa Facebook ma adama yo ma falama go ngama singo balambasi nanna mono merimu wayama ne ku enregistrer marabama faux compte ma créé ma wallahi oxim billahi kham fa Facebook ma singenu
et no ma Facebook na re ya isukuma we mato mwe bala mayati parce ngwa man na ba ke wala birin kaluna iyo mugaruma sesira mais na fanto lambe na ma Facebook sécurisé mais faut compte marabama munu merini wema mu ku enregistrer ma parce que wali nara fa fe khalala di wali mara ntan wali na kambirin na bama na birin na bama ne ala asan ma yuram yo na dange kambi to si j'aime fa fe na kan fala de ube la Guinée opposant birin na lankida m'fa fe wendi obeto FNDC le mouvement populaire qui défend la constitution guinéenne woka wotagiri wengbe munadi na kan fala fe ube men na kan birin fala ube frappe teres kui Alpha Condé ke walida atanan birin sigama minna na reki na ke ube Salif Keita na ga Salif Kebe na kan ti ko woyeki wala mo woye sans kunkunyema wa gang parce que marionnette na lankima to wonna den na kai to Alpha Balawu na kan makri la Guinée kuito ato baraga kolonde bas Guinée ta nyam mo 3e mandat be few bas Guinée mo na une nouvelle constitution be few Conakry un gbansang 60 000 électorats élection na kan na ba yi don kwera na to na kan enregistrer isuri hira Alpha Condé to ti manyama yane wonga élection e kana tanare ni we ma Facebook me ni nyama wonga élection force yo me wonga élection parce que munye organiser adori hira to Conakry un gbansang ha électorat élection donc wadi na kan na ba yi don kwera c'était 60 000 électorat nanan fangoro rikito e barna fanna goro 30 000 électorat de breka tanyan toara kuntigi na den nare men gal 10 000 électorat amune bena donc wo dok fe na kan fari wo ma kolon FNDC wo déterminé wo Alpha Condé ka départ makori sigiring 1,200,000 électorat nana réservé kameni sigiring Alpha Condé to iboki una kanaki nto waya mo be seni fera ka koro na kana seni ku ngi dénoncer ne wobe gi ka koro seni se biring sabi su ukina nyira ministère de la décentralisation seni biring matériel e biring sabi su ku inanyi ka wankar kaska den na kasiga ka wabi ka kaska den na kasiga ka mu wa kasiga musigama chef de quartier na kai fanna na to ne fam mun se wali rabama ina siga iwa ma certificat na kan komma d'habitant iloge den na maire nan to na masemma chef de quartier na menne ina siga na fam fende na fam mun se rabama ki ma kenen imo na ala fa fere ana ka bar nyon iyo ande nyanna siga maire na chef de quartier ina kedi fam matima mrema chef de quartier fam mafia na naki ina fam matima mrema na kedi so to falo ko ga siga na certificat ira siga ga sera carte d'identité tungu afale bana ka muna kana mara matima nde fan siga na ke akene aso ne tanyira kado se na lamma ka so lagine kabiri nyira kado awora chef de quartier e fam mafia ina naki chef de quartier na ke do Alpha Condé be nde na naki maintenant wo may logiciel na kan do yi palais de nation et ray local site na kan dori palais de nation na villa e kuimeni na villa 34 nto dénoncer terme d'Alpha Condé bara se bana parce que oublier bara numéro masara Alpha Condé fa beni noy nan na ne na mena nun tugule vous vous trompez wona ka burkinabe nan na non je vous éclaircis beni noy nan nana anu togolais anu sud-africain ne nan waka febiri na ba fe fichier muse marionnette nan na Salif Kebera ne tan fama nan tui en na kan balansa ma email kui anakaran afanna nan tungo mamini comme décret afanna nan fala mame mane seni bar décret tungo mais seni wo ba fala fe Salif Kebeba président de la seni groupe ne do na kana groupe majorité ay non donc vous travaillez en collectif donc c'est comme ça
ikeren kamuna mangera na Salif Kebe la Guinée ke la mairie gang parce que la Guinée ya kuinira la Guinée ya kuinira ka korona kan dog meni décentralisation ministère kuy meni hawa ankre kasiga den na kasiga esiga mare recensement yirende kuyeni ba esiga nana ba memene mo faga isera moyi e mo ise soko wotan ni fekel ne wa man khiri sanse fe ban ni sanse ubi en do den na gaito tine mo do memene ke normalement o siga recensement wala mo do ko yiri 25 jours awaji villa Nations des Unis Nations Unies meni Palais des Nations meni na villa e na rena na alfa ka location site me rena men nan kui meni no mri ne no mri o mu de masarama fo Salif Kebe nta fala ma wo wona siga election leader yo na tari wona siga election wo bara wo gaburi ge watungo waso Alpha Condé yira Mana wira minife mirikeren na woyama Chantal Cole na wolife na gambe Chantal Cole la démarche que tu mènes vers la France il faut arrêter il y a un groupe maintenant à sa quoi bilebele so na reira na refame no so nyama na ka logiciel kui et so wa fichier électoral e birin kui e wa ma mrina kanga gagner na kamini Chantal Cole na faso non tambaran sugu ni batake ya bama na khekhi ngwe nyuku nyina ndingato I walife na gambe akanyi bara fakamu wagalu woyaga ma inyama ne do ga yetenama wo bandiya na gambirin kurumu na birin kana mo rebi asi Alpha Condé na sugu mo yireki agundo mo gabirin dera bafi donc wagalu Alpha Condé itamula masonera élection yo assister la Guinée imula mera élection yo conduire la Guinée tu as tout violé imumura constitution binja imumura institution yo binja leader politique ba FNDC ba réclamer le départ immédiat d'Alpha Condé yo groupe contacté na refari yiki filingi Sogolo, quelle fait la chose Benemenge Fori. Nare sori rifiningira, e birim barafa, e barato, Hélène Johnson, e birim barafa, e barato, Alpha Ibok yukuna kanak moli na kana. Aibok idi rafe ya isoko na kinare, institution biring empoisonner la Guinée. Wura institution biring empoisonnerie. Alpha Ibok infiltré depuis l'ancien compte témoin ala ya fama sana malagari na fama malagari na fi président Melchior Touré fama hey Alpha Condé yiboki kunna kanakne ayiboki kunna kanakne ala to siga asa sigirindi e tongo kwani khema mo libiri minima meni asa ne ra bouger a fait de dingirai maintenant ça fa Mali Burkinabe Beninoué afa ne do meni Nene khema toni ge ennemi na semaine yo semaine voilà le danger d'Alpha Condé pendant que coton usine na bi khoti ginebe na fuli na kamine ma coton ko khal drogue na ra bani na ra wala Alpha to Alpha na kota anyana ma mutande na kui xamgo wa mu xex donc Alpha Condé la Guinée nyama muno ma sese beta fala di obeto mona kan fala ko ba furu maki Seni Mambouri, ni nan démissionné folonaki. Ni birim falane oube. Réclamer le départ d'Alpha Condé. Wobara Gambito, population tominiki, et bara barouga départ mokori. Mais la Guinée opposée. Alaï celle de l'Engal, le tassidi a touré, on va mokori, fait oga on est ba kamu seniaki. Oga on sera. Ibrahim abesin la waga ko na Alpha yara sero benna waga ko na Alpha yara wa ha kelimo korin wa fala ba kasiga Alpha Condé mu sese fanyira ba fi boko ikui abare iboko di empoisonné firiana ndoko na kito dime du ngure na furigine na di barine ne na fori moke na kan takum hawuli mo mini manwe amini mate mais où on va le pays là la population là est déjà malade et 12 millions électorat la Guinée population 12 millions birin kam voter fi
nde furaki isaki nde na geli nde furaki isaki nde na geli naga réservé que yira c'est 5 millions nana siga fait voter mais où on va walfa ka départ mo koring Alpha Condé kasiga walfa ka départ mo koring Alpha Moulamma ka élection yo conduit la Guinée Alpha Moulamma ka élection conduit la Guinée do makanye ni fala ne wobe wara kalri population nambe ngi fala ne wobe wara kalri population nambe mugutana ngo dege ma mugutana ngo makrima mugutana ngo sarefima wamine ka mugutane iyo wamine ka mugutane mugutangine to ena timo woye ki mugafala wobe woka disposition tongo woyi population kumakanta woyi population ba Alpha ka tonyege kui do makanye walfa keri population walfa keri leader politique ye tanyamu no ma sesera sono wo mu no ma sera parce que mbara wengo be mbara kiramo libiri sa wobu ntanna ka mukaranki français muna leader politique ra musiga ma réunion hebdomadaire yo mais leçon na kan tirer malagine rafira wota leader wota nkara mire wo sese ma tirer fe na re wo be wona na kan biriki tout est zéro demandez réclamer le départ d'Alpha Condé immédiat. Alpha ne doit plus diriger ce pays là. Kali wansiga élection to Alpha wa masofe na kanyi aso manananyi kon na kan fando ka wa masu aso metananyi wule na rago Alpha Condé wa keri donc tout le mati fanye won wala la ka barai fiuma ala ka simano santi ya fanyira giri wombirima ala ka kankanga ha meri yara wo video takum wara nyere population wo mini wal fa ka départ mo ora ka siga Alpha n'est plus légitime. Il n'est plus légitime. Wakeri. Allah ise lui na ka se ko nyedi aka wala fa kira na rem politique em mangaya sotomo non. Ta sidi ya touré na kana se ko nyedi. Quand le pays est en danger, alors Alpha Condé na kana bariki. Question beta mona na sono waka départ mo ko ni aka siga. Alpha ne contrôle plus ce pays, ça fait 3 ans et demi. Mutana ka yikamedi to mona ka ekpe. Wakeri. Lansa na konte no furaka ne ma Fatema mais Alpha tam furaka na kakhlima walfa keri donc na ma senye na nambe yige sege katara biuma la frappe terrestre wono wala la khabara fiuma salam alaikum.